Dini ka buhay si Eric. Ha? Si Eric dini ka buhay ah. Eric o si Tiboy? Eric. Eric driver na to? Ah, Dili, Tiboy? de si Eric. Eric. Gi- Gitabang ka na siya. Gipuhi to, kaya wak matutulog. Bawal lang ang pun. Tutulog. Basi nakakaon. Ay laro na bang buwang? Siya, mong niwang siya no? Wala, di na mo inom bal. Di bito. Asa inom? Ano, may bisyo na. Usara. Usa ka badlis. Goya ni Eric. Dua lagi sige kuan. Dua sige ka ng scatter. Si kapildi man, ingon sila mo daog. Ni daw nag-try to kapen. Wa gini ya. Cash out. Kasaot. Nahurot binla to si Kuming. Nabuang. Parehara sila si kuan. Rex, nagadaog na siya 15. Yung na lagi kasaod na sa lami pa kayo. Nahurot din noon. Ay, nabuang. Ngayon ko, inana ka ng mga sugala. Swerte na nakambot ka ng katindara. Cash out na. Balik na pugag 500 gold. Balik ka na mo gamay. Ala. Sakay ko na siya. Oy, Mat. Ali ma, tari, kilid yata. Lukas ka. Masa rin makina na. Let's go to snake. Snake? Turtle. Daddy. Lucas, come here. Don't fish. Mat. Fish. Mati ko mara. Daddy. Babay daddy. Daddy. No. Daddy. Come here na lang. Daddy. Come here na. Parang sleepy na to. Ni kuto. Yes, ma. Listen. Kamoy sunod ha? Kamoy sunod. Ako sunod. Ayun din. You want to try that, Lucas? Very high. Are you not afraid of heights? Adto na sumoy, ma'am. Oh, Adto. di sila. Ha? Isagad din na mo sila. Sure ba? Isagad. Mura po nag-plans? Wala po po nis plans. Okay, balik-balik. Kuha sila ning plans. Kaya wala po po nis plans. Gani. Ikaw unong lang. Yuwa, man na kayo, oy! Kapit na! Umana? What's up? Okay, sir, are you ready? Yeah! Ready? 1, 2, 3, bombs away! That's the worst! Wow! Kids not. Wow! Wow! That's a rush! Hadlock pa ni plan? Ha? Hadlock pa ni? Kaplan? Ikaw, Bal? Di ko. Yeah, you try to. Kamu ma'am, basing mo. Basta gusto mo madlock. Gusto mo takihin. Kana ang kuya wana kana ramang nigbuhay ba ganda na. Pwede single? Si Kyle dada to ma'am. This is much better than zip line. Wow! See? This one has a much. Additional na kaya? Lalaga. Wave.